हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल लेट्स स्टडी विथ अस। आज हामी तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूको क्लास 10को डेरिभेसन लिएर आएको छु। सो फर्स्ट च्याप्टरको ग्राभिटेसनको फर्स्ट नै डेरिभेसन लिएर आएको छु, एफ इक्वल्स टु Gm1 इन्टु M2 बाई डी स्क्वायरको। सो प्लिज हेरेर अनि त्यसपछि च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। नयाँ ब्याचको लागि है, थ्याङ्क यू। यो हाम्रो हेर्नुहोस्, according to Newton's law of gravitation, gravitational force between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between their centers. Gravitational force between two bodies is directly proportional to product of their masses. So यो हाम्रो m1, यो हाम्रो m2 अनि यसको बिचको डिस्टेन्स d राखौँ हैन। टू बडिज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। सो प्रोडक्ट अफ मासेस भने के हो? सो हामी मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यसो भनेको छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट देयर मासेस। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेपछि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 अनि अर्को के छ, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई डी स्क्वायर। मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स। सो 1 बाई डी स्क्वायर होइन, स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स हो डी स्क्वायर होइन, अनि बिट्विन द सेन्टर्स होइन, हाम्रो सेन्टर्समा डिस्टेन्स हो यो डी स्क्वायर। सो अब के गर्ने भनेपछि अब let us consider let us consider let us consider m1 is equal to mass of first body, m2 is equal to mass of second body, and d is distance between their centers. अनि F is equal to is gravitational force. सो यतिसम्म सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ होला। अब ढिलो नगरी अब सुरु गरौँ है त। अब अकर्डिङ टु हाम्रो न्युटन बाजे, अकर्डिङ टु न्युटन्स law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, F is inversely proportional to is directly proportional to m1 into m2 is directly proportional to m1 into m2 हामीले गरिसक्यौँ होइन, सरी इन्भर्सली मुखबाट निस्केन। अनि f is inversely proportional to also f is inversely proportional to 1 by d square। यो ल्याङ्ग्वेज मैले अब यो दुइटालाई कम्बाइन गर्ने, कम्बाइनिङ यसलाई हामी इक्वेसन 1 बनाऊँ अनि यसलाई हामी 2 बनाऊँ। इक्वेसन 1 अनि यो भने इक्वेसन 2। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 के पाउँछौँ त हामी? F is directly or inversely proportional to m1 by m2 into d square होइन, इज प्रोपोर्सनल टु m1 by m1 into m2 by d square गर्न सक्छौँ होइन। अब F इज इक्वल टु जी हामी कन्सट्यान्ट राखौँ होइन, m1 into m2 by d square। जस्तै हामी उसमा के राख्थ्यौँ होइन, F इज इक्वल टु उस क्लास 9मा होइन एउटा फर्मुलामा, त्यस्तै थस इज द फर्मुला, थस
is the formula to calculate gravitational force between any two masses. Two masses where G is a proportionality mass and सबैजना थाहा होला G is also known as हैन gravitational constant हैन universal gravitational constant universal सरी म यता लेखिदिन्छु हैन gravitational constant. Thank you for watching. Keep supporting. Please कृपया लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Thank you.